भारत तंगनाय रिपाब्लिक अफ कोरियानि राष्ट्रपति ली सियंग हतिनि आगरतलानि इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बेरायनायखा बेरायमुंनि जराव बदुरदर्शन बे कोगलाम काइसर शाखा त्रिपुरा श्री सिटिनि हुकुमु मुकुमु बाय कुपलुं तंखनि खुरुम पुइताय नायथुमुं बाय कुपलुं आबो बेबाक्सा कोरियाते त्रिपुरानि बिसिंगा हालकनते बक्रा ख्लायनानि बागैबो चाइतोगानि हिनि बरसाखा आबोनो कारिबो त्रिपुराव रांपक्सिन मुंनि खाकामुं नांमानि चुबासुनि बेसे ब्रंनोबो खुरसाखा Extremely happy to have made this trip. I learned a lot about the state of Tripura and the northeast region, and we see great potential. And as an ambassador at the embassy, we will do our best to unlock the potential for this great development opportunity between Korea and the state of Tripura. ত্রিপুরার কি অ্যাডভান্টেজ আছে এর সাথে কিভাবে কোরিয়াকে লিংক করা যায় যে কিভাবে আগামী দিনে ওনারা যদি ত্রিপুরার সাথে যুক্ত হন তাহলে কি কি বেনিফিট আমাদের আসতে পারে বা আমরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে